माशाअल्लाह बहुत ही खुशी की बात है। माशाअल्लाह हमारे प्रधान जी ने जो बातें बताई हैं, जो नसीहतें की हैं, वो हम सब की कामयाबी का इंशाअल्लाह ज़रिया भी बनेगा। और बच्चों को जो नसीहतें की हैं, बच्चों को भी बहुत ही कारगर है वो नसीहतें जो हमारे प्रधान जी ने बतलाई है। बच्चों मेरी बात भी ध्यान से सुनो। जैसे प्रधान जी ने कहा है कि एक ज़माना वो भी था कि हमारे प्रधान जी दीगर गांव में जाया करते थे पैदल, 5वीं कहीं की तो 10वीं कहीं की, लेकिन फिर भी गांव वालों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपने कदम को पीछे नहीं किया। आज अगर आपके गांव में ये मदरसा है, इस मदरसे का वजूद है, तो ये भी आप लोगों की मेहनत और कोशिश है। और दूसरी बात ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव में इस मदरसे की संगे बुनियाद से हूं, आप सब लोग जानते हैं। मदरसा होने के साथ साथ हमारे प्रधान जी हैं, दीगर प्रधान जी हैं, दीगर बड़े हैं हमारे, मदरसे के साथ साथ बराबर कारी साहब से और मुझसे भी ये बातें होती रहती थी, ये दरख्वास्तें आती रहती थी। हमारे जो बड़े हैं हजरत कारी शमीम साहब, उनके सामने भी ये बातें गई कि हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तो कायम हो गया, मदरसे का वजूद हो गया, और इसका निखार, इसकी कारकर्दगी हम सबके सामने आ भी रही है। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ये कारकर्दगी चलती रहे ता क़यामत तक ये मदरसा आबाद रहे। जो मैं बात कह रहा हूँ, दरख्वास्त ये थी कि हमारे गांव का मदरसा तो वजूद में आ गया, इसमें मजहबी तालीम हो रही है, दीनी तालीम हो रही है, तो इसमें साथ साथ जो है हिंदी इंग्लिश की भी तालीम होना जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां दूसरे गांव में, दूसरे शहरों कस्बों में जाती हैं तो उन्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। कोई बच्ची पैदल जा रही है, कोई साइकिल से जा रही है और कोई सवारी से जा रही है। तो ये कोशिशें, ये लगन, ये कुड़न गांव वालों की थी। और जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा समाज है, जैसे प्रधान जी ने बातें बताई, इन लोगों की भी बराबर दरख्वास्तें कारी साहब के पास आती रहती थी। वक्तन फवक्तन में गांव में जाता था, मेरे सामने भी ये बातें आती थी कि भाई गांव में मदरसे में हिंदी इंग्लिश का भी निज़ाम होना जरूरी है, ताकि हमारी बच्चे हमारे माहौल में रहकर हमारी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल करें। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो आपकी कोशिशें, वो आपकी मेहनतें, वो आपकी कुरान, वो सोचे अल्लाह ने कबूल भी फरमाई है। हाई स्कूल तक आपके मदरसे का निज़ाम हो गया और इंशाअल्लाह ये निज़ाम एक मजबूत निज़ाम बन रहा है, एक निज़ाम मजबूत चल रहा है। इंशाअल्लाह इसका भी रिजल्ट आपके सामने चंद ही सालों में आ जाएगा। तो मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, मैं आप तमाम से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को बाहर ना पढ़ाकर अपने मदरसे में पढ़ाएं। आपके बच्चे का जिंदगी का माहौल भी बदलेगा, उसे मजहबी तालीम भी मिलेगी, दुनिया की तालीम भी मिलेगी। जैसे प्रधान जी ने कहा है कि आज मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे उत्तराखंड की ही 3 बच्चियां जज बनी है, सिविल जज बनी है। कितनी बड़ी बात है कि 3 बच्चियां, और हमारे उत्तराखंड से रुड़की के पास में जिला हरिद्वार में गांव है जवालापुर, और वहीं पास में सराय, उन 2 गांव से 3 बच्चियां जज निकल रही है बनकर। तो मेरे भाइयों, ये हमारी कोशिशें तो हैं, माँ बाप की लगन ही तो है कि जो बच्ची हमारी आज जज बन रही है।
تو انشاءاللہ ہم بھی یہی امید رکھیں اور کوشش بھی کریں کہ آپ کے اس مدرسے سے ہماری بچیاں عالمہ بھی بنے اور بچے عالم بھی بنے، ساتھ ساتھ ہمارے بچے ہماری بچیاں انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے اور IAS PCS بھی بنے۔ تو انشاءاللہ جب یہ کوششیں ہوں گی، یہ جیسے آپ نے کوششیں پہلے کی ہیں کہ یہ مدرسہ وہی 10ویں بھی ہونا چاہیے، وہ 10ویں ہو گئی، آپ لوگوں نے کوششیں کی، تو انشاءاللہ یہ آگے بھی تعلیم جاری رہے گی۔ تو میں یہ اپنی باتیں بتا رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھئی اب یہ مدرسہ اسکول بن گیا، جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تعلیم ہماری مذہبی تعلیم پہلے چل رہی ہے، ہندی انگلش کی بعد میں چل رہی ہے، دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور میرے بھائیوں جب دونوں ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے ایک روشن چراغ کی طرح نکھر کر ہمارے سامنے آئیں گے کہ انہیں اپنی مذہب کی تعلیم کے بارے میں بھی پتا ہوگا، انہیں دنیا کی تعلیم کے بارے میں بھی پتا ہوگا۔ جو ہمارے بہت سے لوگ مذہب اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں تو انہیں کی زبان میں انشاءاللہ ہمارے بچے انہیں جواب دیں گے۔ ہندی میں بات کرے گا تو انشاءاللہ ہندی میں جواب ملے گا، انگلش میں کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ انگلش میں بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ چند باتیں تھی جو یہاں ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، وہ بھی آپ ہی کی بچیاں ہیں، آپ ہی کے گاؤں کی بچیاں ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی تعلیم نکھر رہی ہے۔ ایک بات ہے، اتنا انسان پڑھ کر نہیں نکھرتا جتنا پڑھا کر نکھرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک چیز کا مطالعہ کر لیا، بس وہ ہم نے مطالعہ کر لیا، لیکن وہ مطالعہ کر کر آگے دوسروں کو پڑھانا، دوسروں کو سکھانا، یہ اس سے ڈبل ہوتا ہے۔ جب ہم نے کوئی چیز پڑھ لی تو ہمارے ذہن میں گھس گئی، بس یاد ختم۔ لیکن جب ہم نے وہ چیز پڑھی اور پھر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ڈبل فائدہ ہوگا کہ وہ ہمیں یاد بھی رہے گی اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم ملے گی۔ تو اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے اتنے اچھے پروگرام کیے ہیں، وقت بھی تھوڑا ہی ہم کو ملا ہے محنت کرنے کا، انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی اچھا پروگرام کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، جو ہمارے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، بچیاں باہر پڑھ رہی ہیں، یہ سال تو گزر جائے جیسے بھی ہیں، تو آئندہ سال انشاءاللہ ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو یہی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری بچیاں ہندی انگلش دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں گے، ہمارے بچے پردے میں رہ کر اپنی تعلیم بھی سیکھیں گے اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل